वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। स्तुति कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर। स्तुति कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर। कर ताली दिय धन्यवाद दिय गाओ हालेलुया होसाना तांको पदे कर आराधना। स्तुति कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर। সিয়নাদি অনন্ত সেই পরাক্রান্ত সর্বব্যাপী সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান শ্রীমঙ্গলময় করুণাময় নপসর তাহাঙ্কর মঙ্গলদান। আহে ভক্তগণ সদাচারী গণ কর ভক্তি চিতে বন্দনা তাঙ্ক পদে কর আরাধনা। স্তুতি কর সদা প্রভুঙ্কর তাহাঙ্কর প্রশংসা কর। সে জীবন করতা সে মুক্তিদাতা স্নেহশীল কৃপাময় ক্রোধরে ধীর। সে রাজাধিরাজন সে মহিয়ান সম্ভ্রম ঐশ্বর্য তাঙ্ক বিভূষণ। জয় ধ্বনি কর তাঙ্ক স্তব কর কর ভক্তি চিতে প্রার্থনা তাঙ্ক পদে কর আরাধনা। স্তুতি কর সদা প্রভুঙ্কর তাহাঙ্কর প্রশংসা কর। স্তুতি কর সদা প্রভুঙ্কর তাহাঙ্কর প্রশংসা কর। কর তালি দিয় ধন্যবাদ দিয় গাও হালেলুয়া হোসানা তাঙ্ক পদে কর আরাধনা। স্তুতি কর সদা প্রভুঙ্কর তাহাঙ্কর প্রশংসা কর।
पुनर्बार प्रभु नाम को धन्यवाद हो। प्रभु महिमानित होंतु। प्रभु आज मध्य आम मान को समस्त को जीवित अवस्था रखी अच्छा प्रभु को धन्यवाद हो। मु विश्वास करुँची आपण मैंने जिते आज यही कार्यक्रम माध्यम प्रभु को आराधना देखुंट समस्त को प्रभु कुशल रखिंट आपण मैं प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह कले आज गोटे प्रभु को आराधना उपासना करने संगे संगे प्रभुंर जीवित वाक्य शिक्षा करने प्रभु सुजोग देइछंती से प्रभु को धन्यवाद दिए। आज अनेक जगार प्रार्थना गृह गिरजाघर बंद हो जाइए लोक मैंने प्रभुंर वाक्य निमंते चाई बसुंट किंतु प्रभु आम को साहाय्य कले एपरी माध्यम यूट्यूब माध्यम प्रभुंर शिक्षा पाइबापी से प्रभु को धन्यवाद जनाए। आसतु आम मैंने यही समय आज शिक्षापी निज निज को प्रभु हस्त समर्पण कर प्रार्थना करवा। हे दयालु मंगलमय परमेश्वर तुमको आम धन्यवाद जनाऊँ। आज मध्य पुनर्बार तुम पाद तले बसी तुम शिक्षा ग्रहण करने तुम्हें सुजोग आम आनीदेच प्रभु ए तुमको धन्यवाद जनाऊँ। बर्तमान आम जिते जन बसीचु प्रभु तुम शिक्षा शिखापी समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर। पवित्र आत्मा तुम्हें समस्त को साहाय्य कर तुमरी गभीर गभीर शिक्षा शिखापी आम मानकर हृदय चक्षु तुम्हें खोली दियो प्रभु तुमरी स्वर शुणापी तुम्हें साहाय्य कर। अन्य मनस कहवाई दियो ना प्रभु मिलमिशि तुम वाक्य शिखापी तुम्हें साहाय्य कर। तुम वाक्य शिखी तुम शिक्षा शिखी निज हृदय रखी ता अनुसार आचरण करी तुमरी से जीवंत आशीर्वाद पाइबा आम को साहाय्य कर। यही शिक्षा सेशन पालक चालक तुम्हें ही तुम्हें चलाई नियो प्रभु आ तुम्हें ही प्रशंसा महिमा गौरव पाओ बोली प्रार्थनाटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमीन। आपण मान समस्त को प्रभु को नाम रे धन्यवाद मैं स्वागत जनाऊँगी। प्रभु को धन्यवाद हो। आज आउ गोटे विषय नहीं आपण मानकर सम्मुख में मत उपस्थित होगापी प्रभु साहाय्य कर प्रभु को धन्यवाद दिए। जितेबाला माने प्रभु को जानी नथिलु प्रभुंर प्रेमर परिचय पाई नथिलु आमे अरक्षक मेषतुल्य याड छाड़ी जाऊँ विपदगामी होउथिलु नरकर रास्तार आम मैंने यात्रा करूँ। आउ जितेबाला माने प्रभुंर मंगल सुसमाचार शुणिलु प्रभुंर प्रेम विषय जानिलु अनेक प्रभु को विश्वास कलु निज हृदय स्थान देलु आज प्रभुंर संतान आम हो पारिचु। अर्थात आमर मन को आम नूतनीकृत कलु आमर मन को आम नूतनीकृत कलु नूतन कलु। पूर्वे आमर जो प्रकार मन थिला से मन अनुसार आम अलग रास्तार जाऊँ किंतु प्रभुंर प्रेमर परिचय पाइला परे आमर मन को नूतनीकृत करी नूतन रास्तार आम वर्तमान अग्रसर होउछु अर्थात मनर नूतनीकरण। आज से मन नूतनीकरण विषय आम अल्प समय देखा आमर मन को आम नूतनीकृत करवा आमर मन को नूतनीकृत करवा। मन परिवर्तन कौन सी धर्म परिवर्तन नुहे मन परिवर्तन कौन सी धर्म परिवर्तन नुहे। आज अनेकंकर यही प्रकार चिंताधारा भावना जे मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन ना मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन नुहे। जीशुख्रीष्ट मन परिवर्तन करने आसते से कौन सी धर्म प्रचार करने धर्म परिवर्तन करने आसी नथिले से मन परिवर्तन करने ए दुनिया को ए जगत को आसते। मन परिवर्तन ही मन को नूतनीकृत करवा मन परिवर्तन ही मन को नूतनीकृत करवा। जदि आम देखा उदाहरण फिलिप कारारक्षक विषय जदि आम देखा जितेबले फिलिप्र कारारक्षक पाउल सिला को पचारुंट मु परित्राण पाइबापी मु कौन करी आते पाउल कहते तुम्हें सपरिवार प्रभु ठारे विश्वास कर ताहले तुम्हें परित्राण पाइब तुम्हें सपरिवार प्रभु ठारे विश्वास कर ताहले तुम्हें परित्राण पाइब मुक्ति पाइब। जीशु को विश्वास करने ठारू ही आम मानकर मन परिवर्तन आरंभ होता है। जीशु को विश्वास करने ठारू ही आम मानकर मन परिवर्तन आरंभ होता है। से प्रिय भाई भौणी आम मैंने जो दिन प्रभु जीशु को विश्वास करुचु आमर नूतनीकृत आमर मन नूतनीकृत आरंभ होउची।
ହେଲେ ମନର ନୂତନୀକୃତ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନର ନୂତନୀକୃତ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିବାକୁ ଗଲେ ମନର ନୂତନୀକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନ ବଦଳାଇବା, ମନ ବଦଳାଇବା। ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଚାଲିବା, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା। କହିବାକୁ ଗଲେ କୁପଥ, ପାପ ପଥ, ମନ୍ଦ ପଥକୁ ଛାଡ଼ିବା। କୁପଥ, ପାପ ପଥ, ମନ୍ଦ ପଥ, ଖରାପ ପଥକୁ ଆମମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଉତ୍ତମ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତପତି ଶୈତାନର ପଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥକୁ ଆପଣାଇବା। ଜଗତପତି ଶୈତାନର ପଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥକୁ ଆମମାନେ ଆପଣାଇବା, ଅନୁସରଣ କରିବା। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଫେରିବା। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ମନର ନୂତନୀକୃତକୁ ବୁଝାଏ। ହେଲେ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେବା, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା, କେମିତି ଆମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା? ଆମର ମନର ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଛି, ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା? ଯଦି ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 12:2 ପଦ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯାହାର ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ତାପରି ଆମମାନେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ବା ଶୈତାନର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ, ଶୈତାନର ଅନୁରୂପୀ ଆମମାନେ ହେବା ନାହିଁ। ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି, ଜଗତ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜଗତରେ ଖାଇବା ବିଷୟ, ପିଇବା ବିଷୟ, ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଚାଲିଛି, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଚାଲିଛି, ଡ୍ରେସ୍, ତାହାର ଅନୁରୂପୀ ଆମମାନେ ହେବା ନାହିଁ, ତାହାର ପଛରେ ଆମମାନେ ଯିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ, ଭଲ, ମଙ୍ଗଳ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ବିଷୟର ଅନୁରୂପୀ ଆମମାନେ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ଭଲ ବିଷୟ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେହି ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ବିଷୟର ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେଉଛୁ କି? ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି? ଜଗତ ପଛରେ ଆମେ ଧାଉଁଛୁ କି? ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆପଣାଉଛୁ କି? ଖାଇବା ହେଉ, ପିଇବା ବିଷୟ ହେଉ, ଖାଇବା ବିଷୟ ହେଉ, ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଜଗତର ଆମେ ଆପଣାଉଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଜଗତ ବିଷୟ ଆପଣାଉଛୁ, ହେଲେ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ତାହା ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନୀକରଣ ହେଇଛି, ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ଆମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ଆମର ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍
ईश्वर दृष्टि रे उत्तम विषय, सुग्राह्य विषय, संतोषजनक विषय आ संतोषजनक कार्य करी आमମାନଙ୍କର मन परिवर्तन होइछि बोली आमे जगत को प्रमाण देवा। प्रभुଙ୍କର इच्छा को जानिबा, प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार जीवन जापन करिबा, प्रभु को संतुष्ट कला परि आमे कार्य करिबा, प्रभुଙ୍କର अनुसरण करिबा, प्रभु पछरे चलिबा द्वारा ही आमे जगत को जणाई परिबा जे आमମାନଙ୍କର मनर नूतनीकृत हेई पारिछि। हेले प्रिय भाई भणी, आज आमମାନଙ୍କର कार्य केमती अछि, आज आमମାନଙ୍କର मनोभाव केमती अछि, जगत परि हमर मनोभाव अछि ना ईश्वरଙ୍କର इच्छा अनुसार हमर मनोभाव अछि, आमମାନଙ୍କର कार्य को प्रकार अछि, एही आधार रे आमମାନଙ୍କର मन परिवर्तन हेछि कि नहीं आमे निजको परीक्षा करि माने जानि परिबा। प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे जे आमे प्रभुଙ୍କର इच्छा को जानिबा, मंगल विषय, उत्तम विषय, प्रभुଙ୍କର दृष्टि जहाँ उत्तम, जहाँ अन्य मान द्वारा मंगल साधन हुए, जो विषय द्वारा प्रभु महिमान्वित हुअन्ति, जो विषय प्रभु पसंद करती ताहार अनुगामी हेबा, ताहार पछरे आमे चलिबा आ आमମାନଙ୍କର मनर नूतनीकृत होइछि बोली आमे प्रभु को प्रमाण देवा, जगत को प्रमाण देवा। हेले प्रिय भाई भणी, हमर मन को आमे केमती नूतन करिबा, हमर मन को आमे केमती परिवर्तन करिबा। मन परिवर्तन बा मन को नूतनीकृत करथिबा व्यक्ति से केमती तार व्यवहार थिबो, केमती तार आचरण थिबो। एबे आमे देखिलु जे मन नूतनीकृत हेबा द्वारा से पुराना बाट को छाड़ी नुआ बाट को से जाए, अधर्म बाट को छाड़ी सत्य पथर से जाए। ताहेले हमर मन परिवर्तन जेतेबेले होउची, हेले आम मानकर आचरण केमती थिबा दरकार, केमती रहिबा उचित। जदि आमे देखिबा कलिसिय पुस्तक 2 पर्व 6 रु 8 जो देखिबा, 3 पर्व 16 एवं 17 पद देखिबा, प्रभुଙ୍କର वाक्य आमको शिखाए जीशुख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करथिबारु तांको उपरे विश्वास भरोसा निर्भर करी जीवन काटिबा। यदि आम प्रभु जीशु को विश्वास करूछु, प्रभु को उपरे आमर संपूर्ण विश्वास संपूर्ण भरोसा रहिबा दरकार। से ही मोर सृष्टिकर्ता, से ही मोर त्राणकर्ता, से ही मोर मुक्तिदाता, से मोर विचारकर्ता, से मोर पालनकर्ता, यही प्रकार संपूर्ण विश्वास प्रभु को उपरे रहिबा दरकार। प्रभु को उपरे आमर विश्वास को आधार करी, प्रभु को उपरे आमे भरोसा निर्भर करी आमर जीवन बिताइबा दरकार। ताहाको सदृश प्रभु को सदृश आमे आचरण करिबा दरकार। जेतरा प्रभु को विश्वास करूछु, आम मानकर मनर नूतनीकृत होइछि, प्रभुंकर सदृश आम मानकर आचरण हेबा दरकार। प्रभु की प्रकार आचरण करुथिले, प्रभुंकर गुण कोन थिला? प्रभु दया करुथिले, क्षमा करुथिले, अन्य मानकर उपकार करुथिले, साहाय्य करुथिले, प्रेम करुथिले, दुख कष्ट से संभाळुथिले। ठीक सेमती प्रभुंकर गुण आमर गुण हेबा दरकार, प्रभुंकर आचरण आमर आचरण हेबा दरकार। आमे मध्य प्रभुंकर सदृश अन्य मान को दया करिबा, अन्य मान को क्षमा करिबा, अन्य मान को साहाय्य करिबा, अन्य मानकर मंगल चिंता करिबा, जे मान को विरोध करे ताको आमे प्रेम करिबा, क्षमा देबा। जदि आम मानकर मनर नूतनीकृत होइछि, ताहेले आमे प्रभुंको सदृश आमे आचरण करिबा, प्रभुंको सहित सदृश आम माने व्यवहार करिबा, प्रभुंकर गुण आमर गुण हेबा दरकार। प्रभुंकर शिक्षा अनुसार जीवन यापन करी विश्वास जीवन रे बलिष्ठ हेबा। जदि आम मानकर मन नूतनीकृत होइछि, हेले आमे सब बेले प्रभुंकर शिक्षा को मानिबा दरकार, प्रभुंकर शिक्षा अनुसार आचरण करी आमर विश्वास को मजबूत करिबा दरकार। केवल प्रभुंकर शिक्षा को एकांत शुणी से एकांत छाड़देले आम मानकर विश्वास मजबूत हेबो नाही। से शिक्षा को जदि आमर जीवन रे पालन करिवो, से शिक्षा अनुसार आमे जीवन काटिबो, ताहेले आमर विश्वास मजबूत हेबो, दृढ़ीभूत हेई पारिबो। जदि आमर मन नूतनीकृत होइछि, मन परिवर्तन होइछि, ताहेले प्रभुंकर शिक्षा अनुसार आचरण करी आमे दिन को दिन विश्वास रे बढ़िबा दरकार। आ प्रत्येक विषय पे प्रभु को धन्यवाद देवा, प्रत्येक विषय पे, भल विषय हो, मंद विषय हो, छोट विषय हो, बड़ विषय हो, प्रत्येक विषय पे सदा सर्वदा प्रभु को आमे धन्यवाद देवा। या होची मनर नूतनीकृतर गोटे उत्तम चिन्ह। सब बेले प्रभु को आमे धन्यवाद देवा। आउ मनुष्यर परंपरागत शिक्षा, जागतिक शिक्षा रे आमे प्रभावित हेबा नाही।
जगतर शिक्षार आम मैंने पढ़ा ना, जगतर शिक्षा को आम अनुसरण करवा ना, कारण प्रभुଙ୍କର वाक्य लेखा जाए जगतर ज्ञान प्रभु निकटर मूर्खता, जगतर ज्ञान प्रभु निकटर मूर्खता। जिते आम मनर नूतनीकृत होची आम जगतर शिक्षार प्रभावित होगा ना, जगतर शिक्षा को अनुसरण करवा ना। परंपरागत शिक्षा पीढ़ी धरी पीढ़ी जो शिक्षा आसी थाए, जो पूर्वपुरुष मैंने प्रभु को जानी नथिले तांके जो शिक्षा दौले से शिक्षा को आचरण करवा ना। जदि आम मनर नूतनीकृत होती आम परंपरागत शिक्षा जगत शिक्षार आम प्रभावित होगा ना। ईश्वर को शिक्षार आम मैंने प्रभावित होगा, ईश्वर को शिक्षा अनुसार जीवन काटी आम विश्वास को आम बलिष्ठ करवा, सदा सर्वदा प्रभु को धन्यवाद देवा, आउ प्रभु उपर संपूर्ण भरोसा विश्वास रखी जीवन काटिबा। सही मोर मुक्तिदाता, सही मोर त्राणकर्ता, सही मोर शासनकर्ता, सही मोर जोगाइबा परमेश्वर, साहाय्यकारी परमेश्वर, ए प्रकार संपूर्ण विश्वास प्रभु उपर निर्भर करी जीवन काटिबा दरकार। प्रिय भाई भौणी, जदि आज आम मानकर मन नूतनीकृत होईछि हेले आज आम मानकर जीवन, आज आम मानकर आचरण ए प्रकार होउछि कि, आम मानकर आचरण ए प्रकार अछि कि, प्रभुंकर प्रति आम आचरण आज अच्छी कि, प्रभुंकर शिक्षा आम दिन को दिन बढ़ुचु कि, आमर विश्वास दिन को दिन बढ़ुची कि, सब बेले आम प्रभु को धन्यवाद दौचु कि, जगतर शिक्षा प्रभावित होचु ना ईश्वर को शिक्षा आम जीवन काटुचु। आम परीक्षा करी निजको परीक्षा करवा, निजको आम ठीक करवा। जदि आमर मनर नूतनीकृत होईछि प्रभुंकर शिक्षा अनुसार आचरण करवा, प्रभुंकर शिक्षा मानी जीवन काटी जीवन को निजर विश्वास को बलिष्ठ करवा, प्रभुंकर गुण को आपणाइबा, प्रत्येक विषय प्रभु को धन्यवाद देवा। जदि आम देखा कोलोसियो 3 पर्व 16-17 जदि आम देखा ताहरे मते प्रभुंकर शिक्षा दिए, जदि मनर मन जदि नूतनीकृत होईछि, मन परिवर्तन होईछि हेले से व्यक्तिर आचरण केमती रहिबा दरकार। कोलोसियो 3:16-17 जदि आम देखा से लिखा जाए अधिकरु अधिक प्रभुंकर वाक्य हृदय रखिबा, अधिकरु अधिक प्रभुंकर वाक्य हृदय रखिबा। जदि आम मन नूतनीकृत होईछि प्रभुंकर वाक्य आम हृदय रहिबा दरकार। प्रभुंकर वाक्य आम निहाती प्रत्येक दिन पढ़ा, प्रभुंकर वाक्य को मुखस्थ करवा, प्रभुंकर वाक्य को निज हृदय रखिबा। नूतनीकृतर चिन्ह यह अटे, प्रभुंकर वाक्य को निज हृदय रखिबा। ज्ञान एवं बुद्धिर सह परस्पर को शिक्षा देवा, परस्पर को उत्साह देवा। आम अन्य को आम शिक्षा देवार अच्छी, जहाँ आम शिखुचु प्रभुंकर वाक्य आमको जहाँ शिखाऊँची ता अन्य मान को आम शिखाइबा। से जदि भूल रास्तार जाऊँ ठीक रास्तार आनिबा, ताको ठीक करिबा। जदि जड़े विश्वास दुर्बल अच्छी ताको आम विश्वास मजबूत करिबा, ताको चेतना देवा, ताको परामर्श देवा, ताको आम गाइड करिबा, ताको आम प्रभु रास्तार आनिबा। जदि आमर मनर नूतनीकृत होईछि हेले आम अन्य जड़े विश्वासी को यह प्रकार आम साहाय्य करिबा। आ प्रभुंकर नाम महिमा पाई सदा सर्वदा प्रभुंकर गीत द्वारा, भजन द्वारा, स्त्रोत द्वारा, गान द्वारा प्रभु को आम आराधना करिबा, प्रभुंकर उपासना करिबा, प्रभुंकर महिमा करिबा। जदि आमर मन परिवर्तन होईछि सबु बेले प्रभुंकर आराधना उपासना करिबा, प्रभु को महिमा देवा, प्रभु को प्रशंसा करिबा, प्रभु को गौरव देवा। तापर प्रभु वाक्य कहे वाक्य द्वारा, शिक्षा द्वारा प्रभु को धन्यवाद देवा। वाक्य प्रभुंकर वाक्य जहाँ आम शिखिलु ता अनुसार आम जीवन यापन करी प्रभु को धन्यवाद देवा। जो वाक्य आम शिखिलु अन्य मान को शिक्षा दे प्रभु को धन्यवाद देवा। प्रभुंकर शिक्षा अनुसार आम कर्म करी आमर काम धंदा द्वारा, आमर कार्यकलाप द्वारा प्रभु को धन्यवाद देवा। आज अनेक अछंती प्रभुंकर वाक्य को से माने सम्मान दियंती नहीं, प्रभुंकर वाक्य को पढ़ती नहीं, प्रभुंकर वाक्य को शुणती नहीं, प्रभुंकर वाक्य शुणा समय शोई पड़ती, अवहेला हुंती, तो द्वारा प्रभु को आम धन्यवाद दौनु। कर्म द्वारा आम अनेक प्रकार भूल कर्म करी प्रभु को अपमान करुचु, प्रभु को आम निंदा करुचु।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କାମ ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଠିକ୍ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା, ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ଆଚରଣ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର? ଯଦି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କାରଣରୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶା ସେବନ କରୁଛୁ, ନିଶା ଜିନିଷ ସେବନ କରୁଛୁ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ନିଶାରୁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ନିଶାଠାରୁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ନିଶା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତ ଫାଶୀ ହେଇ ମରୁଛି, କିଏ ତ ଅନ୍ୟର ମର୍ଡର କରୁଛି, କିଏ ତ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଛି, ଏଇ ନିଶା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆମର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ଆମେ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ନିଶା ସେବନରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ନୂତନୀକୃତ ହେଇନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ସେ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ସେ ଛୋଟ ନିଶା ହଉ, ବଡ଼ ନିଶା ହଉ, କାରଣ ନିଶା ସେବନରୁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପରାମର୍ଶ ଦେବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ, ମନର ନୂତନୀକୃତର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଚେତନା ଦେବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯାହାର ମନର ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ଗୁଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଉ, ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉ, ଆଜି ହେଉ, କାଲି ହେଉ, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି? ଯଦି ଆମର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ହେଲେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେଜଣ ଏଠାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି। ଆମେ ପାପର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି କି? ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଆଜି ଜଗତ ଲୋକ କହିପାରିବେ କି ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, କହିପାରିବେ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଯଦି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁ, ଛୋଟରୁ ଯୁବା ହେଲୁ, ଯୁବତୀ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମୋର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି,
ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନିତ ହେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହେବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା। ସେ ହିଁ ମୋର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେ ମୋର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୋର ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣି ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଛୋଟ ବିଷୟ, ବଡ଼ ବିଷୟ, ଭଲ ବିଷୟ, ଖରାପ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣରେ ଆମର ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇଛ। ତୁମର ମନର ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ମନର ନୂତନୀକୃତର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳୁଛ କି? ସେ ମନର ନୂତନୀକୃତର ଲକ୍ଷଣ ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି? ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣରେ, ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଆଜି ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ ତାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସଦାସର୍ବଦା ତୁମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରି ପଢ଼ି ଶୁଣି ନିଜ ହୃଦୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାର ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ, ନିଶା ସେବନରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଛୋଟ ବିଷୟ, ବଡ଼ ବିଷୟ, ଭଲ ବିଷୟ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ମନର ନୂତନୀକୃତର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, ଗୌରବ ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଏହି ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।